الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيها الإخوة الكرام، موعدنا مع محاضرة وموضوع مهم مذكور في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، وأشار إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Karim memulai muhadarah kita pada pagi hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya tema pembahasan yang akan kita bahas di muhadarah pagi ini adalah tema yang sangat penting, yang terdapat banyak anjuran di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW agar kita melaksanakannya. Hadithuna an husni dhanni billahi ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. وسأقتصر على كلمات يسيرة جمعتها من هنا وهناك نستنير بها ونذكر بها أنفسنا. Dan beliau akan mengumpulkan, meringkas kajian kita pada pagi hari ini dengan beberapa kalimat yang ringkas, dan kita akan mendengarkan penjelasan beliau setelah ini. أيها العبد المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، لا يوجد أعظم من أن يرزق العبد قلبا مليئا بحب الله سبحانه وتعالى، أن يرزق قلبا مليئا بالإيمان والمحبة وحسن الظن بالله جل وعلا. Naam, wahai kaum mukminin dan kaum mukminat, sesungguhnya tidak ada pemberian, tidak ada anugerah yang paling baik, yang paling agung yang diberikan kepada seorang hamba selain keimanan dan kecintaan serta baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا رزق الله جل وعلا عبدا من عباده هذين الأمرين الإيمان به وحسن الظن به، هذه نعمة لا تدانيها أي نعمة. Naam, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada seorang hamba dua nikmat besar ini, yaitu keimanan dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang terbaik dan tidak ada nikmat yang lebih baik selain itu. ولا يؤتاها إلا مؤمن. Dan kedua nikmat ini tidak akan diberikan kepada selain mukmin. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. Naam, telah datang riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, telah datang asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali yang berhak disembah dengan benar kecuali selainnya, tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan kepada seorang hamba selain nikmat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وسمع كلامه وعاش معه. Naam. انظر ماذا يقول. Naam, kita perhatikan ucapan sahabat yang mulia ini
sahabat yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau sampaikan? Bahwasanya tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول ما أعطي ينفي ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن. المؤمن يعطى زوجة، يعطى مالا، يعطى أولادا، يعطى جنة، قصور، ما شاء الله أن يعطي. الله عز وجل أعطى لنا خيرات كثيرة، ولكن انظر أن خير هذه خير ما يعطي الله عز وجل وحسن الظن به. Jika kita perhatikan, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat dan banyak nikmat yang lainnya. Akan tapi tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang nikmat yang paling nikmat kita rasakan kecuali nikmat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يواصل ويقول عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد، أي عبد مؤمن، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه. ذلك لماذا؟ قال: ذلك بأن الخير في يده سبحانه، بيده الخير سبحانه وتعالى. Naam, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan perkataannya, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selainnya, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan memberikan apa yang dia sangkakan. Demikian itu karena seluruh kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idzan husnul dhanni billahi azza wa jalla huwa alamatun lil iman. Oleh karena itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda keimanan seorang hamba. Husnul dhann aidan bihi ta'rif, bihi taqis nafsaka زيادة إيمانك أو ضعف إيمانك. هل إيمانك الآن أنت قوي أم ضعيف؟ هل أنت مؤمن أم لا؟ كيف تعرف ذلك؟ من حسن الظن بالله عز وجل. Nah, dan termasuk cara kita mengukur keimanan kita yaitu dengan cara melihat apakah kita telah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengukur apakah iman kita sedang bertambah atau sedang berkurang. Semuanya diukur dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. يحدثنا القرآن الكريم عن أقوام حسن ظنهم بالله فازدادوا إيمانا ويقينا بالله عز وجل في أواخر سورة آل عمران. Nah, di dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang sebuah kaum yang dimana mereka ini berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat di akhir-akhir surat Al-Imran. Wasafahumullahu biwasfin azim. Allah mensifati mereka dengan sifat yang mulia. Ta'ammal wa'ish hadha al-manzar. Ta'ammal hadha al-ayah wa'ish ma'aha. Kita dengarkan baik-baik ayatnya dan kita betul-betul perhatikan. الذين قال لهم الناس إن الناس يؤكدون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لكن هم أحسنوا الظن بالله. ماذا حدث؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Nah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berceritakan, yang mensifati tentang sebuah kaum, yaitu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya, yang dimana ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka oleh karena itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, karena mendengarkan perkataan tersebut orang-orang beriman tadi pun semakin bertambah keimanannya, dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.
قالوها بقلب مؤمن ممتلئ محبة ممتلئ يقين بالله عز وجل، أحسن الظن بالله. لذلك قال ربنا انظر النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظر إلى الأثر، إلى أثر حسن الظن بالله عز وجل، مع أن الناس قد اجتمعوا عليهم. فأنت أيضا أيها المسلم أيها المؤمن، ألم تجتمع عليك الهموم الغموم الأمراض المشاكل؟ هل أحسنت الظن بالله أم أسأت الظن بالله عز وجل؟ سل نفسك، لأن القصد من هذا الموضوع أن نفتش عن قلوبنا، أن نراجع أنفسنا مع ربنا سبحانه وتعالى. هل نحن قوم نحسن الظن بالله أم قوم لا نحسن الظن بالله عز وجل؟ Naam. Di ayat yang tadi yang sudah kami bacakan, kaum mukminin mereka berkata seperti itu dengan hati yang penuh keimanan. Mereka betul-betul bertawakal kepada Allah, mereka betul-betul yakin kepada Allah, beriman akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun mendapatkan akibat dari baik sangkanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Padahal dikatakan kepada mereka bahwasanya pasukan sudah berkumpul untuk menyerang kaum mukminin tadi, akan tapi karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, maka Allah pun menghilangkan bencana yang akan menimpa mereka. Dan inilah yang sebagian kaum muslimin juga rasakan. Kaum muslimin terkadang merasakan gundah gulana, merasakan penyakit, masalah, maka mereka harus menanyakan kepada diri mereka, apakah dia telah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia telah yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka, Allah akan menghilangkan semua kesusahan mereka? Semua kita harus menanyakan pada diri kita. Dan inilah tujuan diadakan muhadarah pada pagi hari ini, agar kita semua mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya? Ataupun apakah kita termasuk hamba-hamba yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? إذا قلنا هناك علاقة الإيمان وحسن الظن، العكس، حسن الظن يصحب المؤمن بخلاف المنافق بخلاف المشرك، يظن ظن السوء، عنده سوء الظن بالله عز وجل. وقد ذكر الله هذه الطائفة في سورة الفتح حين تحدث عن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون بالله ظن السوء، وذكر بأنه سيعذبهم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Naam, sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya hubungan iman dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, ini adalah hubungan yang sangat kuat. Dan inilah keimanan dan husnudzon inilah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, maka mereka selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah kisahkan mereka di dalam surat Al-Fath. Ya, Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Allah berfirman yang artinya, dan supaya Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dari Allah, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam untuk mereka, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. لذلك حين قال ربنا ويعذب المنافقين. المنافق مؤمن؟ هل المنافق مؤمن؟ لا،
يظهر الإيمان ويبطل الكفر. المشرك هل هو مؤمن؟ لا. لذلك أساء الظن بالله عز وجل. فعلى المسلم والمؤمن أن يتبع طريق وسبيل المؤمنين. لا يليق بمسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا موحد ويسيء الظن بربه. إن أسأت الظن أنت سلكت سبيل المنافقين والمشركين، فلتحذر من عقوبة الله جل وعلا. Naam. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan ayat wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat, dan supaya Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, timbullah pertanyaan, orang munafik apakah mereka orang beriman? Jawabannya tentu tidak. Ya, karena orang-orang munafik, mereka menampakkan keimanan akan tapi mereka menyembunyikan kekufuran, maka bukan disebut seorang mukmin. Begitu juga dengan orang musyrik. Orang musyrik jelas bahwa mereka bukan orang yang beriman. Oleh karena itu mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin, maka hendaknya dia betul-betul mengikuti jalan seorang mukmin. Maka tidak pantas seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, akan tapi dia bersuudzon kepada Allah, dia berburuk sangka kepada Allah, maka ini tidak pantas. Dan hendaknya dia hati-hati, karena ketika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya azab, karena ini termasuk dosa yang besar. لذلك أيها الأحبة يعني لنقارن بين الطائفتين. ذكرت الطائفة الأولى أهل الإيمان، والآن ذكرنا أهل النفاق والشرك. Nah, oleh karena itu hendaknya kita selalu membandingkan antara dua kelompok ini, kelompok yang beriman dan kelompok yang munafik dan musyrik. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Innan nas qad jama'u lakum. Yani ittihad في محاربة أهل الإيمان، إجماع. لذلك تخاف لو يأتي أناس إلى بيتك كثير 100 شخص يأتي إليك ممكن تخاف. لذلك قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هم لماذا قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم؟ ليس على سبيل الإخبار، على سبيل التخويف. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوهم، لأن الشيطان هو الذي يخوفهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان هو الذي يتبع هذا السبيل، التخويف، التحزين. لذلك ولكن لأنهم مؤمنون قال فزادهم إيمانا على إيمانهم، لأنهم أهل إيمان. فزادهم إيمانا وقالوا، انظروا، قالوا باللسان حسبنا الله، يكفينا الله ونعم الوكيل. التوكل، لأن من حسن ظنه بالله عز وجل حسن توكله على الله، كان صادقا في التوكل كما سيأتي. Naam, ketika kita membaca ayat yang tadi sudah disampaikan di surat Al-Imran, kita mendapati bahwasanya di dalam ayat itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha menakut-nakuti kaum mukminin. Mereka bukan mengabarkan kepada kaum mukminin bahwasanya ada manusia yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu. Ini bukan bentuk pengabaran, akan tapi ini bentuk menakut-nakuti kaum mukminin. Ketika kaum mukminin disampaikan seperti itu, bahwasanya
ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang kaum mukminin. Kita bayangkan ketika ada orang-orang yang jahat yang menyerang rumah kita, menyerbu rumah kita, mengepung rumah kita, ada jumlahnya mungkin sekitar ratusan. Jika kita bayangkan demikian, tentulah kita pasti akan takut. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka berusaha menakut-nakuti kaum mukminin. Mereka menakuti mereka dengan perkataan mereka bahwasanya manusia telah mengumpulkan pasukan yang besar untuk menyerang kaum mukminin tersebut. Akan tapi karena keimanan mereka, karena di dalam hati mereka terdapat keimanan dan mereka berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong mereka, sehingga perkataan orang-orang musyrik tadi menambahkan keimanan mereka. Mereka tidaklah takut, akan tapi justru keimanan mereka semakin bertambah, dan mereka pun menjawab bahwasanya Allah lah yang akan menolong mereka. Cukuplah Allah sebagai penolong mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan inilah hakikat tawakal. Mereka bertawakal al-wakil, mereka bertawakal kepada al-wakil. Maka barang siapa yang memperbaiki husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika ahlul iman أحسنوا الظن بالله أنه سينصرهم، لذلك نصرهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بخلاف أهل النفاق. أهل النفاق ظنوا بالله ظن السوء، قالوا لن ينصر الله نبيه ولن ينصر المؤمنين الذين معه ولن يظهر دينه، فظنوا بالله ظن السوء فعاقبهم الله جل وعلا. Naam. Oleh karena itu, karena keimanan kaum mukminin, mereka betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun betul-betul mengabulkan, mewujudkan sangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kepada mereka nikmat yang besar, karunia yang besar, sehingga mereka pun tidak mendapatkan bencana, mereka tidak mendapatkan bahaya dari pasukan tersebut. Berbeda halnya dengan kaum munafikin. Mereka tidak beriman, sehingga mereka selalu bersuudzon, mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpikir, mereka mengira bahwasanya Allah tidak akan menolong nabinya, tidak akan menolong agamanya. Maka ini adalah sangkaan yang batil. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ما هو الجزاء؟ 5 عقوبات، 5 عقوبات على سوء ظنهم بالله. لذلك ابن القيم رحمه الله قال: لم يتوعد الله أحدا بالعقاب أعظم ممن ظن به ظن السوء. نعم. لم يتوعد الله جل وعلا أحدا بالعقاب أعظم ممن ظن به ظن السوء. لذلك في هذه الآية الله عز وجل ماذا قال؟ عليهم دائرة السوء، العقوبة الأولى دائرة السوء يعني دائرة العذاب. نعم. وغضب الله عليهم، العقوبة الثانية غضب الله. ولعنهم لعنة الله جل وعلا. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم، العاقبة الرابعة جهنم، أعد لهم جهنم. والخامسة سوء المصير والعياذ بالله. 5 عقوبات بمجرد أن تسيء الظن بالله. لذلك الحديث لا يخفى عليكم الحديث، يعني أنا عند الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن أحسنت الظن بالله ما شاء الله سيأتيك الحسن
أما إن أسأت الظن بالله جل وعلا فلا تنتظر خيرا. فلذلك أيها الأحبة الكرام علينا أن نعتني بأعمال قلوبنا، أن نعتني بأعمال قلوبنا. هل أنا محسن بالظن بالله عز وجل؟ هل أنت محسن؟ أيها الأحبة لا يخفى عليكم ما نعيشه في هذا الزمان، خاصة مع هذا الوباء الذي انتشر وغلاء المعيشة وهلع الناس وخوف الناس. أين هذا ابتلاء من الله. الله عز وجل سيبتليك، هل أنت ستحسن الظن به أم لا؟ فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإيمان الذين أحسنوا الظن بربهم جل وعلا. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan supaya Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Allah belum pernah mengancam dengan ancaman yang lebih besar melebihi ancaman kepada orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin, mereka berburuk sangka. Apa balasannya? Mereka mendapatkan 5 hukuman. Yang pertama, Allah hukum mereka dengan mereka mendapat kebinasaan yang amat buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, Allah murka terhadap mereka. Ini adalah hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Kemudian Allah juga menjanjikan kepada mereka, menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan yang kelima, yang terakhir, mereka mendapatkan tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Kita perhatikan ya ikhwah, sangat dahsyat hukuman atau balasan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku tergantung atau aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau apabila kita berbaik sangka, maka niscaya kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan sebaliknya, ketika kita berburuk sangka, maka tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin harus selalu memperhatikan amalan hati kita, karena husnudzon ini adalah amalan hati yang sangat mulia. Kita harus perhatikan amalan hati kita, apakah kita sudah berhusnudzon, apakah kita selalu berhusnudzon kepada Allah, ataukah kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan bencana, musibah. Kita sedang berada di tengah-tengah wabah. Ini semua adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita, apakah kita termasuk hamba-hambanya yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, atau kita termasuk orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mengintrospeksi diri kita, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu beriman dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. وجاء في رواية المسند رواية أخرى إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. Datang di dalam riwayat lain, apabila dia berbaik sangka kepada aku, maka dia akan mendapatkan akibat atau hasil baik sangkanya kepada aku. Dan sebaliknya, apabila dia berburuk sangka kepada aku, maka dia juga akan mendapatkan akibatnya, akibat dari berburuk sangka kepada aku. والمعنى أي أن الله عز وجل يقول لك أيها العبد احذر أنا أعاملك على حسب ظنك بي. الله عز وجل يعاملك على حسب ظنك به. Nah, Allah menyampaikan bahwasanya Allah akan memperlakukan kita sebagaimana persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alu bika ma tatawaqqa'uhu min khairin aw min syarr. Nah, dan saya betul-betul akan
mewujudkannya apabila tergantung persangkaanmu. Apabila kamu bersangka baik, maka mendapatkan kebaikan. Apabila keburukan, kamu mendapatkan keburukan. لذلك جاء عن يعني آثار عن السلف أن أحد السلف رؤي في المنام. Nah, telah kita dapatkan di asar di asar salaf, orang-orang terdahulu, bahwasanya ada seorang salaf bermimpi. يعني فسألوا عن حاله، كيف حالك يعني كيف قدمت على ربك كيف الأمور، فمما قاله أنه قدم وعليه ذنوب كثيرة، قدم على ربي وعليه ذنوب كثيرة فمحيت عني بحسن الظن بربي. أن هذا رجل رؤية في المنام، يعني هذه كثير من آثار السلف أنه يرى رجلا في المنام ويقول له ما فعل الله بك، فأخبره بأنه قدم على الله جل وعلا بذنوب كثيرة فمحيت عنه بحسن الظن بالله جل وعلا. Salah seorang salaf bermimpi, beliau melihat seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu ditanya, orang itu mengatakan bahwasanya dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki banyak dosa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya disebabkan baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك كان السلف رحمهم الله وأهل العلم وأهل التقوى والورع يكثرون من الدعاء، وهذا الدعاء أن يرزقك الله جل وعلا حسن الظن به. ادعوا الله أن يرزقنا وأن يرزقكم حسن الظن به جل وعلا. Oleh karena itu dahulu para salaf, orang-orang terdahulu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang keimanannya betul-betul keimanan yang sangat baik, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengikuti jejak mereka. Kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepadanya. لذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه. Taib. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa limahabbika min al-a'mal, lima tuhibbu min al-a'mal, waffiqni. Hada ma'na Allahumma yani as'aluk an tuwaffiqani lima tuhibbuhu min al-a'mal. Allah Rasulullah SAW selalu berdoa, Ya Allah berikanlah kepadaku taufik untuk melakukan amalan yang Engkau cintai. Wa sidqat tawakkuli 'alaik. Wa sidqat tawakkuli 'alaik. An akuna mutawakkilan shadiqan. Dan memberikan kepadaku tawakal yang sesungguhnya. Wa husnadh dhanni bik. Dan husnudzan kepadamu. لأنه ما أحسن عبد الظن بالله إلا أحسن التوكل على الله جل وعلا. Dan oleh karena itu tidaklah seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tawakalnya dia kepada Allah betul-betul sempurna. Wa kana tawakkuluhu shadiqan. Dan itulah tawakal yang benar. Wa ma ahsana 'abdun adh-dhanna billah illa kana 'amaluhu salihan. Dan tidaklah seorang itu dikatakan berhusnudzon kepada Allah kecuali dengan dibarengi dengan amalan soleh. فهناك تلازم بين حسن الظن والتوكل وحسن الظن والعمل الصالح. Oleh karena itu terdapat kaitan yang erat antara tawakal dan husnudzon dan amal-amal soleh. هناك مواطن أيها الأحبة الكرام، نذكر بعض المواطن التي يجدر بنا أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. Ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan yang mengharuskan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. أولا عند الدعاء، عند إجابة الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا أخي لا تدعو الله تقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارحمني،
ولا زال في قلبك شيء من التردد، هل أنا عندي ذنوب كثيرة ممكن لا يغفرها الله، أنا عندي كبائر، أنا عندي صغائر، أنا عندي كذا كذا كذا، وأنت تدعو الله أن يتوب عليك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. لا، لابد أن توقن وأن تحسن الظن بربك أن الله سيغفر لك، يغفر لك، أن الله سيرحمك، يرحمك. لذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فحسن الظن بالله عند الدعاء هو سبب لإجابة الدعاء. فتنبهوا بارك الله فيكم. Nah, keadaan yang pertama yang harus kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan memberikan permohonan kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan doa kita. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doamu. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih ragu. Kita berdoa, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, kita bertobat tapi kita masih ragu. Kita mengingat-ingat dosa kita. Oh, saya memiliki dosa yang banyak, tidak mungkin Allah mengampuni dosa saya. Tidak seperti ini. Seorang mukmin harus yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, bahwasanya Allah akan menerima taubatnya. Karena itulah sebab doa-doanya terkabulkan. Dengan husnudzon inilah sebab husnudzon inilah yang menyebabkan doa dia terkabulkan. Idzan min husni dhannika billah anna Allah sayujibu du'aak. Ahsin adh-dhanna bi rabbik. لا تقول ممكن لا يستجيب. يا أخي أحسن الظن بربك أن الله سيجيب دعاءك مهما كانت ذنوبك، مهما كان تقصيرك. أحسن، الله عز وجل قال لك أحسن الظن بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرف في الذنب ومع أنه ناداه قال له يا عبادي، عبدي. لم تنتفي عنك العبودية لله، أنت عبد لله. كلنا مقصرون في طاعة الرحمن، كلنا نذنب. لذلك أيها الأحبة الكرام لا يأتي الشيطان ويلعب بك لعبا وقال أنا فاسق، أنا فاجر، أنا دعائي لا يستجاب، أنا كذا. أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله حين تدعو. ومن حسن ظنك بالله عند الدعاء أن تعتقد أن الله سيجيب دعاءك وما ذلك على الله بعزيز. Nah, oleh karena itu hendaknya kita sebagai seorang mukmin harus terus berhusnudzon, terusan berhusnudzon, terutama ketika kita berdoa. Betapa besar sebagaimanapun besar dosa kita, seberapa besar pun dosa kita, kelalaian kita, tetaplah kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam sebuah ayat Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui batas, yang memiliki banyak dosa, yang telah melampaui batas atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam ayat ini ada seorang hamba yang memiliki banyak dosa, akan tapi Allah tetap saja memanggilnya sebagai seorang hamba. Allah masih mengakui bahwasanya orang tersebut hamba Allah. Kita semua adalah manusia yang banyak memiliki dosa, tapi bukan meskipun kita memiliki banyak dosa, hendaknya kita terus meminta ampun dan terus yakin bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Khalilur Rahman. Man Khalilur Rahman ayuhal ahibbah? Khalilur Rahman man huwa ayuhal ahibbah? Siapa Khalilur Rahman, kekasih Allah? Man Khalilur Rahman? Siapakah yang disebut dengan Khalilur Rahman atau kekasih Allah? Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. هذا خليل الرحمن. اسمع ما يقول، اسمع ماذا يدعو فيما يطمع
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي متى؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر إلى الأدب. أطمع فمن حسن ظنك بالله جل وعلا أنه سيتجاوز عن خطيئاتك، عن سيئاتك. لا تقول أهلكتني ذنوبي خلاص، لا، انظر إلى خليل الرحمن، اقتدي بالأنبياء. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك كان سفيان الثوري كان يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، يعني أن يحاسبه والديه. قال: فربي خير لي من والدي. يعني كان يقول لك: أنا يحاسبني ربي ولا يحاسبني والدي. وهذا من حسن ظنه بالله عز وجل. يعني كأنه يقول: لو جعل الحساب لمن؟ يحاسبك الله أم يحاسبك أبوك وأمك؟ ممكن البعض يقول: أبي وأمي، يشفق علي، يرحمني شوي. الله، إن الله سريع العقاب، إن الله شديد العقاب. لا، سفيان الثوري قال: لو هذا أختار والدي. وهذا من حسن ظنه بالله عز وجل أن الله سيتجاوز عن الخطايا والسيئات، وأن يستره، وأن لا يفضح عبده يوم القيامة. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Di dalam surah di Al-Qur'an beliau mengatakan, "Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan zat yang aku sangat mengharapkan dia mengampuniku, dia mengampuni segala dosa-dosaku kelak di hari kiamat. Kita perhatikan bagaimana adab Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang kekasih Allah yang telah dijamin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Meskipun demikian, beliau tetap betul-betul berdoa dan yakin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu ya para hadirin sekalian, termasuk dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi aib kita, Allah memberikan kepada kita uzur dan tidak langsung menghukum kita. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri dahulu pernah berkata, aku lebih suka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dihisap oleh kedua orang tuaku. Maksudnya apa? Hisab Allah Subhanahu wa taala, perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan dibanding hisab orang tua. Mungkin sebagian kita berpikir terkadang orang tua itu akan menyayangi kita, maka tidak akan menghukumi kita. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang orang tua kita. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri lebih memilih untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dihisab oleh kedua orang tuanya. أحسن الظن بالله عند الموت. فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام. قبل موته انظر ماذا؟ انظر أيها المسلم، اسمع أيها المسلم، أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أيتها الموحدة، أيها الموحد، اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 3 أيام موته ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ممكن إنسان يكون مثقل بالذنوب، يحضره الموت، يخاف ممكن أن لا يغفر الله لي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك: أحسن الظن بالله.
لذلك قلت لكم قبل قليل أحسن الظن بالله مهما بلغ تقصيرك، مهما بلغت ذنوبك. لا يوجد سبب يبيح لك أن تسيء الظن بالله ما دمت مؤمنا مسلما موحدا، لست بمنافق ولست بمشرك، أحسن الظن بالله عز وجل. فهذا باب عظيم أيها الأحبة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الظن به. Naam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ya ikhwah. Inilah salah satu tempat di mana kita harus berhusnudzon kepada Allah, yaitu ketika maut menghampiri kita. Ketika maut menghampiri kita, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Kita bersangka bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, meskipun sebanyak apapun dosa kita, bahkan seluas langit dan bumi pun dosa kita, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada sebab yang membolehkan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu begitu luas. Fanas'alullah, kita semua mohon kepada Allah agar kita dikaruniai husnudzon billah. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syab wa huwa fil maut. Rasulullah pernah mendatangi seorang pemuda yang sakratul maut, dalam keadaan sakratul maut. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ كيف حالك؟ يعني كيف أنت الآن؟ Rasulullah pun bertanya kepada pemuda tersebut, bagaimana keadaanmu? يعني كأنه وأنت على هذه الحال كيف حال قلبي؟ كيف حالك؟ فماذا قال له هذا الشاب؟ قال إني أرجو الله. لا بس. قال إني أرجو الله وأخاف من ذنوبي. إني أرجو الله وأخاف من ذنوبي. Nah, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana apa yang kamu rasakan? Bagaimana keadaan hatimu? Maka pemuda tadi pun menjawab, saat ini aku betul-betul mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan aku terus mengingat dosa-dosaku. ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا يجتمعان هذان الأمران. قال أرجو الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، الرجاء والخوف. قال لا يجتمعان في قلب عبد. Naam. لا يجتمعان في قلب عبد. Maka Rasulullah pun menjawab, tidak bisa dua hal tadi terkumpul dalam hati seseorang, yaitu roja kepada Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan takut dari dosa-dosanya. Dua hal ini tidak bisa terkumpul. Roja dan khauf tidak bisa terkumpul. في مثل هذا الموطن يعني حال الموت. Pada keadaan seperti ini, إلا أعطاه الله. ماذا يعطيه الله عز وجل؟ ما يرجو. إلا أعطاه الله ما يرجو، لأنه قال إني أرجو الله. ماذا يرجو؟ أن يغفر له ذنبه. إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا حسن الظن بالله جل وعلا. Naam. Tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah mendatangi pemuda yang sudah sakaratul maut. Kemudian Rasulullah bertanya tentang keadaannya, bagaimana isi hatinya. Kemudian pemuda tadi pun mengatakan, saya mengharapkan ampunan Allah, saya mengharapkan ampunan Allah, saya mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan saya takut akan dosa-dosaku. Saya takut atau khawatir dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Maka Rasulullah pun menjawab, kamu mengharapkan pahala Allah, kamu mengharap ampunan Allah, dan kamu takut dari dosa-dosamu. Dua hal ini tidak akan bisa terkumpul dalam hatimu saat ini, ya. Karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan apa yang kamu harapkan, yaitu mengabulkan harapannya, bahwasanya dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan mengamankan dia dari dosa-dosanya sehingga dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. رأيتم لا ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي ما شاء هو الذي قال إن ظن بي خيرا فله إن ظن بي شرا فله في الحديث القدسي لذلك قال إلا أعطاه الله ماذا يعطيه ما يرجو لأن هذا الرجل هو الذي قال أرجو وآمنه مما يخاف لأن هذا الرجل الذي كان على سكرات الموت هو الذي قال أخاف ذنوبي فأحسن الظن بالله جل وعلا. والله ما أجمل حسن الظن خاصة في هذا الزمان ما أحسن أن نتسلح بحسن الظن بالله جل وعلا. Naam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada pemuda tadi. Rasulullah mengabarkan bahwasanya Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Yang dia harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan dia keamanan dari apa yang dia khawatirkan, yaitu dia khawatir dari dosa-dosanya. Masya Allah, ini Rasulullah yang mengabarkan kepada pemuda tersebut. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, melainkan yang semua beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan sendiri dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya. Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Apabila bersangka baik, maka baginya kebaikan. Maka betapa indahnya ketika kita berhusnudzon kepada, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat kita ini, di zaman sekarang ini. كذلك عند الشدائد والكرب أحسن الظن بالله عند الشدائد والكرب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في قصة غزوة تبوك 3 الذين خلفوا وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم هم في كرب هم في هم هم في مصيبة وظنوا أحسن الظن بالله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لذلك تاب الله عز وجل عليهم فأحسنوا أيها الإخوة الكرام أحسنوا إن الله يحب المحسنين. Nah, begitu juga keadaan ketiga, keadaan yang mengharuskan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita mendapatkan kesulitan atau musibah atau bencana yang besar, sebagaimana yang Allah kabarkan bahwasanya sungguh Allah telah memberikan ampunan kepada kaum mukminin. Ya, dan ayat ini berbicara tentang peristiwa perang Tabuk, yang dimana dalam perang Tabuk ada tiga orang sahabat yang hatinya sempit, ya, karena merasakan kesulitan. Maka mereka pun berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun mengampuni mereka, betul-betul menerima taubat mereka, betul-betul memberikan apa yang mereka harapkan. Nah, لذلك أيها الأحبة الكرام الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان هو الذي يورثك الهم، يورثك الغم، يورثك الحزن. الشيطان هو الذي يوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أحسن الظن بالله، أحسن أنه سيغفر ذنبك، أحسن أن الله سيتفضل عليك بالرزق وبالعطاء وبفك كربتك وكشف همك وغمك. فنحن أهل إيمان أيها الأحبة الكرام، هذه العقيدة. لك الصحابة الكرام كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن، فنحتاج إلى قلوب تمتلئ محبة، تمتلئ إيمان، تصديق بالله عز وجل. فحسن الظن بالله باب عظيم
ليفتح باب الهموم والغموم، تنكشف عنك الغموم والهموم. الشيطان هو الذي يأتيك ويقول لك ويخوفك من المرض، يخوفك من الرزق. عجبا أيها الأحبة الكرام، قد تجد أحد يقول لك أنا أفكر في المستقبل، يخاف من المستقبل. أي مستقبل؟ يقول لك أبنائي وهو لم يتزوج. عجيب، يقول لك أبنائي وهو لم يتزوج، يتكلم عن الغد وهو لا يدري أيكون من الأحياء أم من الأموات. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نتسلح بهذا السلاح. ما أيسر حسن الظن بالله، ما أيسره. ولكن هل كل الناس يحسن الظن بالله؟ هل كل أهل الإيمان يحسن الظن بالله عز وجل؟ فعلينا أيها الأحبة الكرام ألا نفكر بتفكير المنافقين والمشركين. عندك تجارة، أنت تتاجر، لا تسيء الظن بالله. طالب ذاهب إلى امتحان، يقول أنا خائف ألا أخذ نتيجة سيئة. طيب لماذا لا تقول توكلت على الله وأحسنت الظن بالله أنني سأوفق في الامتحان؟ لماذا هذا التفكير السيء دائما عند المسلم؟ لماذا؟ يصاب بمرض يقول أخاف ألا أشفى. طيب لماذا لا تحسن الظن بالله وتقول أحسن الظن بالله جل وعلا أن الله سيشفيني، حتى وإن كان مرض مزمن، حتى وإن كان مرض خطير، إن الله لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير، كل شيء قدير. لذلك أيها الأحبة الكرام يعني علينا أن نعالج هذا الأمر في قلوبنا، لا نغتر بهذه الدنيا، لا المادة. أنت مسلم، لك رب، هو قل من يرزقكم من السماء، من يرزقكم؟ الله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق. لا تشك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن أيقن أن رزقك مكفول، لا تشك. مهما تعقدت عليك المشاكل، مهما اجتمعت عليك المصائب والشدائد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اجتمعت عليك المصائب كي تخشى، كي يخوفك الشيطان. أنت مؤمن، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا أحسن الظن بالله، إن كنت مؤمنا لا تشك أن الله سيفرج كربك. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا جميعا وعن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات وعن أمة الإسلام هذه الشدائد وهذه الكرب، وأن يرفع عنا هذا الوباء ونرجع إلى أمورنا العادية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الظن وصدق التوكل عليه وحسن العمل. Beliau menyampaikan bahwasanya syaitanlah yang menakut-nakuti manusia. Syaitan yang selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, kesedihan, rasa gundah gulana, keputusasaan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan selalu menakut-nakuti dengan hal-hal yang buruk. Akan tapi kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengampuni dosa, Allah yang memberikan kita kelapangan rezeki. Inilah yang dimaksud dengan iman. Inilah keimanan dan akidah. Oleh karena itu dahulu para sahabat, mereka sebelum mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari tentang iman dan akidah terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu sangat aneh kalau kita mendapati orang memikirkan masa depan. Dia memikirkan bagaimana nanti ketika saya punya anak, bagaimana rezekinya, padahal dia belum menikah. Orang memikirkan besok kehidupan saya bagaimana, apa yang besok saya kerjakan, apa
bagaimana rezeki saya di esok hari, padahal dia belum mengetahui apakah besok hari dia masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu, janganlah kita seperti orang-orang munafik. Ya, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Allah lah yang mengatur seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Allah mengatur rezeki kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik, munafik yang selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Jangan kita tertipu oleh dunia. Jangan khawatir akan rezeki kita, karena Allah lah yang akan memberikan kita rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidaklah ada manusia atau makhluk apapun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Oleh karena itu, jika kita mengaku sebagai seorang mukmin, jangan kita ragu akan rezeki kita. Kita betul-betul selalu percaya bahwasanya Allah lah yang mengatur rezeki kita. Kemudian beliau menutup kajian beliau pada pagi hari ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa kita saat ini, menghilangkan segera pandemi yang kita rasakan saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita, karunia berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu min al-mustaqbal sammahu Allah jalla wa ala jahiliyah fil Quran. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyah. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. احفظ هذا. الخوف من المستقبل هذا هو جاهلية سماه الله عز وجل جاهلية والعياذ بالله. Nah, rasa takut kita terhadap masa depan itu adalah sifat orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi hendaknya kita berusaha menjauhkan diri kita dari sifat jahiliyah tersebut. حسن الظن بالله عز وجل من حسن العبادة. حسن الظن من حسن العبادة. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik ibadah, termasuk dari ibadah yang terbaik. الدعاء قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، وكذلك السلف كسعيد بن جبير وغيره، طائفة من السلف كانت تدعو بذاك الدعاء الذي سبق آنفا، أن تدعو أن يوفقك الله عز وجل لما يحبه من الأعمال، وصدق التوكل على الله، وحسن الظن بالله عز وجل. لذلك أختم كلامي أيها الأحبة الكرام، ليس معنى كنا نسمع الآن قبل قليل حسن الظن أن يغفر الله ذنبك أن ليس معنى هذا أن تترك العمل وتتوكل تقول أنا أحسن الظن بربي أنه يغفر ذنوبي. لا تفهم هذا، ليس هذا هو، هذا فهم خاطئ. الذي يحسن الظن بالله عز وجل يحسن العمل. الذي يحسن الظن أحسن العمل الصالح. ذلك رجل خلاص مصر على العمل السيء، لا عمل صالح، ويقول أنا أحسن الظن، صلي يا أخي، هيا المسجد تصلي، يقول لا أنا أحسن الظن بالله أنه سيغفر لي هذه المعصية أني لا أصلي. لا. فلذلك حسن الظن من حسن العبادة. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya husnudzon adalah termasuk ibadah yang terbaik. Oleh karena itu, husnudzon harus selalu dibarengi dengan amal. Jangan sampai kita terperdaya dengan diri kita sendiri. Kita mengatakan Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu saya tidak mengapa ketika saya melakukan maksiat, nggak apa-apa, tidak mengapa ketika saya tidak sholat, karena Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa saya. Allah akan memberikan saya ampunan. Tidak mengapa ketika saya melakukan maksiat ini, maksiat itu. Maka ini adalah persangkaan yang salah. Seorang yang berhusnudzon, dia akan terdorong untuk melakukan ketaatan dan berbuat kebaikan. Bukanlah husnudzon ketika dia
meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Ini adalah persangkaan yang salah. إذن حسن الظن يرافقه عمل صالح. الذي يحسن الظن بالله عز وجل يكون له شوق ولذة في الطاعات والعبادات. Nah, oleh karena itu seperti kita ketahui bahwasanya husnudzon harus dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu orang yang senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu rindu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. أختم بقول الحسن في هذا الباب قال إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. خذ هكذا بكل بساطة. إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأحسن العمل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن ويرزقنا حسن الظن به ويوفقنا للأعمال الصالحة ويرزقنا صدق التوكل عليه في كل أعمالنا. وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع الطيب وأن يبارك فيه وأن يجعل هذا المسجد منارة خير وعلم وبركة. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك. Nah, oleh karena beliau menutup kajian kita pada pagi hari ini dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, Innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Sesungguhnya seorang mukmin itu senantiasa berhusnudzon kepada Allah, senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memperbaiki amalannya, senantiasa berusaha memperbaiki amalannya. Adapun orang yang fajir, orang yang selalu melakukan kemaksiatan, maka dia selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya pun ikut buruk. Oleh karena itu kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu mengerjakan amal soleh, memberikan kepada kita taufik untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anugerah berupa tawakal yang benar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan perkumpulan kita pada pagi hari ini perkumpulan yang dipenuhi berkah sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini sebagai pusat keberkahan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Nah, kita lanjutkan ke sesi talaqi. لعلكم طلبتم نسأله الشيخ التفسير هذا. نعم. تفسير والتجويد. نعم. كيف يفهم منه؟ لا بأس كي نعلم. Afwan, beliau tanya tafsir مع التجويد. Nah, sebelumnya antum sempat minta. Nah, beliau mungkin mau menggambarkan sekarang. يمكن نعمل تفسير جزء عامة أستاذ. تفسير جزء عامة مع التطبيق. الآن لا أقصد أخبر في سلسلة هكذا تجويد جزء عامة مع شيء من التفسير والفوائد التي يعني فوائد من جزء سورة عامة. الآيات التي نقرأها نأخذ منها شيئا من الفوائد ويكون جل الوقت إن شاء الله للتحسين إن شاء الله. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya beliau akan masuk ke pembahasan tafsir ringkas juz ammah ya, dan insya Allah kita akan mendapatkan faedah di situ dari tafsir tersebut, dan kita melanjutkan talaqi di juz ammah tersebut. وأوصي الأحبة الكرام أن يحرصوا على أكثر من الخير لينتشر. أخبر الدال على الخير كفاعله. لا تعجز أن تضغط كبسة زر وترسل
لا تضغى، لا تعجز أن تقول لأخيك ولو لا تعرفه، ولو يا أخي تفضل في المسجد الفلاني يقرأ قرآن. فاحرصوا على الخير أيها الطلاب، والله لو تعلمون حرص أهل الباطل على نشر باطلهم والله لبكينا، والله لاستحيينا من ربنا سبحانه وتعالى. أهل الباطل يحرصون على نشر باطلهم في كل مكان، ويبذلون له الغالي والنفيس، يبذلون الوقت، يبذلون كل شيء لنشر باطلهم وأكاذيبهم. فالأجدر بهذا هم أهل الحق. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على نشر دينه ونشر أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. Taib, beliau sampaikan hendaknya kita semua bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Jangan tahan diri kita dari mendapatkan banyak kebaikan dengan cara menyebarkan info kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal, bahwasanya di masjid fulan ada kajian membahas Al-Qur'an. Jangan kita batasi diri kita dari kebaikan. Hendaknya kita betul-betul semangat menyebarkan kebaikan. Kita men-share ya kajian-kajian, ya. Kita men-share info kajian, ya. Kalau kita tahu bagaimana orang-orang batil itu menyebarkan keburukan, pasti kita akan malu. Mereka sangat bersemangat menyebarkan hal-hal yang batil, kebatilan, kebohongan, kedustaan. Mereka bersemangat. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin jangan mau kalah dari mereka. Kita yang harusnya lebih semangat untuk menyebarkan kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk senantiasa menyebarkan agama Islam ini dan dakwah Islam ini.